Mayong adlaw mga kapatiliwe, abas ni para sa News 5 Bisaya. Human ang tensyon og komosyon sa Senado gabii, gikumpirma mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala na ang presensya ni Senator Bato de la Rosa sulod sa Senate building. Pangutanon pa daw ni Cayetano sa Senate Secretariat kung unsang orasa mihawa sa Senado si De La Rosa. Sa wala pa ang komosyon, nakita sa media nga gipasakay pa si De La Rosa sa elevator padulong kuno sa 5th floor adto sa iyang opisina. Pero human ana wala na makitaan pa ang presensya sa senador. Samtang ang iyang abogado nga si Attorney Israelito Torion, gipakita pa sa media ang pipila ka pictures nila sa iyang kliyente nga naay timestamps. Gihimakaksan niya ang mga pahayag nga diversionary tactic lang daw ang komosyon aron makaikya si De La Rosa. Sa karon wala pa impormasyon kung asa na ang senador. Nag-message daw ang asawa ni De La Rosa og niingon nga walay plano nga mohawa ang iyang bana sa Senado. Kaya ang ilang panagsabot, magpabilin ra sa Senado si De La Rosa. Mo sa lamang atong balita, magpadayon sa pubantay sa social media pages sa News 5 para sa iba pa mga balita ug update. Amping tang tanan.